Goa's pothole-ridden roads have become all too familiar. But in Pomorfa, commuters are facing a different kind of problem, one that raises uncomfortable questions about planning and accountability. A butter-smooth road has been dug right through the middle to lay underground cables. Instead of being properly restored, it has been crudely filled with loose stones, rubble and tar, turning what was once a smooth stretch into a hazardous ride. Here's our reporter Dylan Rodriguez with the ground reality. आमी पळयतात की गोंयान इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसात जे तेंच्यांनी पुऱ्या गोंयान सगळे इंटरनल सगळे विलेजींनी अंडरग्राउंड केबलिंग करपाचो काम जे आहा ते हातीन घेतलेले आसलेले आनी सद्याक हांव आसा आतां पोमोर्फा चर्च आसा पळय त्या रोडाचेर आसा आमी तुमकां विज्युअल्सान दाखोवंक शकता की ही आतां ऑलमोस्ट पोमोर्फा स्टार्ट जाता थंयसरल्यान पोमोर्फा जे हॉल आसा थंयसरल्यान जो रोड आसा थंयसरल्यान अंडरग्राउंड केबलिंग करीत ते आपले अप टू एकोशीम बॉर्डर ते मेरेन व्हेल्लेले आसा आनी आमी पळोवपाक शकता की आतां हांगासर काम करून इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट गेल्लेले आसा. आतां हांगासर कांयच कळना की कोऑर्डिनेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आनी PWD आसा काय ना हें आमकां दिसून येना कित्याक हांगासर अर्दे खुटी कामां करून गेला अशें आमकां तरी दिसता. कित्याक रोड जेन्ना बरो आसलेलो PWDन केल्लो रोड हे इंटरनल रोड विलेजीचे रोड्स हे एकदम बरे आसले. हे काम जाल्या उपरांत आतां हे पॅच वर्क करून गेला पळय ते रस्त्याक आनीक पाड करून गेला अशें म्हणचें पडटा आमकां. कारण आमी पळोवपाक शकता की आख्खो रोड जो आसा हे तुमी विज्युअल्सांनी पळोवपाक शकता की आख्खो रोड जो आहा तेंच्यांनी शेकारो आनी फातर घालून तेंच्यांनी रस्तो केल्लो खरो पूण आतां थोडेच दीस पावस पडून गेलो हो शेकारो सगळो व्हांवून वचून आतां रोड जो आहा पळय ते केविंग भितून वचपाचें आहा. थंयसर आमी पळयलो की इलेक्ट्रिसिटीचो सायनबोर्ड आसलो 1 मीटर बिलो तेंचे वायरी गेल्लेल्यो आसा म्हणून. सो आतां आमकां हांगासर कळपाक येता की तेंच्योच वायरी हांगासर पोंदाक आहा आनी तेज्या वयर जो डामर घातला तेंच्यांनी जे रिफिलींग जे पॅकींग केलां ते सगळें भितून कोसळत गेलां आनी आतां हे इंटरनल रोड जे आहा हे सगळे इंटरनल बारीक रोड्स आसा. हांगासर ते अणके वाचोवपा खातीर लोक हांगासर लेन चेंज करून ड्रायविंग करता. आतां हेजो रिस्पॉन्सिबल कोण? हे रस्ते बरे ना म्हणून लोक आतां लेन चेंज करून ड्रायविंग करता. मदींच आमी पळयता थोडे कडेन केविंग जाल्या, थोडे कडेन मदीं पायपलायन फुटलेल्या थंयसर तेंच्यांनी माती घालून परत दामलेले आहा. थोड्या दिसांनी समज ती पायप परत फुटली परत ती माती भायर सगळी रस्त्याचेर पडटली आनी ही केविंग रोड आहा ती खूब डेंजरस आहे. आनी स्पेशली जो शेकारो जो पडटा पळय आतां समज पावस पडून गेलो आनी परत वत येयल्या उपरांत तो शेकारो आख्ख्या रस्त्याक आसता. हे जितले टू व्हिलरीक तितले डेंजरस आसा. केन्ना थोडे जाण इंटरनल रोड्स म्हणून फास्ट येता गाडयो, म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक शकता गाडयो कसो तरेन वयता त्यो. हे शेकारो समज स्लीप जावन पडलो हेजो रिस्पॉन्सिबल कोण जातलो? हेजो हांगालो PWD जेन्ना हांगा काम करतना हांगासर मातूय सुपरविजन नासले बाबा बरे क्वॉलिटीचे करया की कांयच व्हांवोन वचना तशें तरी करया नाजाल्यार केविंग जायना तशें तरी हे प्रिकॉशन्स हांगासर घेतलेले आमकां दिसती पडना. दुसरें म्हणटा की हांगासर आतां जेन्ना हें काम चालू तेन्ना लोकल बॉडी जी पंचायत आसा ते रोड्सांक पंचायत बॉडी जे वॉर्ड मेंबर आसा तांकां पडलेलेच नासले की हांगासर येवन पळोवया म्हणून. अशें कित्याक लागून जाता की हे रोड्स तेंच्यांनी फुडें कंप्लेन कित्याक करूंक ना? हांगासर काम सारकें जावंक ना म्हणून तेंच्या हायर ऑथॉरिटीजांक कित्याक सांगूंक ना की हांगासर बाबा केबलिंग जाल्या उपरांत हो रोड आमकां आसो तसो करून दिवचो म्हणून? अशें पंचायतीक मातूय चिंतून येवंक ना? Dylan Rodriguez, Subhashish Govekar and Sanika Nagvekar for Goa 365.